you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you. A few moments later. What's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Tayo mag-update dito sa La Gracia de Galore Boutique by GBL Hong Kong Slow Plus. Yan, yung arrival sila ngayong araw na to. Tara, wag na natin patagalin ito. Pasok na tayo sa loob. Let's go! 2,000 years later. Sorry that I'm sorry, being okay. Just let me be me. I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Fade away. Right guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa loob ng La Gracia de Galore Boutique by GBL Hong Kong Slow Plus. Yan, syempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa ating mga video ng in-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Alright to guys, so unahin na agad natin tong Nike Air Up Tempo. Ganda ng colorway na ito guys, so maputi pa yung air sole nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag lang. Ang price 2,885. Yan, size 11. Diyan pa yung original insole nyo. Ito naman, sunod natin tong Nike Sakai. Napakaganda pa na ito guys, so good condition pa, halos bago pa to. 2,885. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Alright, size 10. Ito naman, sunod natin tong Nike Trail React. Ayun yan, no? Solid pa na ito. Size 10.5. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, no? Minimal heel drag lang siya. Toe, wala naman. Yan, 1,885. Yan ba? Magustuhan nyo. Size 10.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Ito guys, so halos bago pa to. Puting-puti pa. Oh. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1,285. Okay pa, oh. Good condition mo to guys. Size nya, size 7.5. Ito naman, sunod natin tong Converse na bulky shoes. Ito guys, so napakaganda pa na ito. Goods na goods pa, halos bago pa to. Tapos ang price nya 1,285 lang. Ayan, oh, solid pa, oh. Size 7 sa pambabae. Tapos ito naman, sunod natin tong Asics. Ayan, oh, sport shoes. Good condition pa to, oh. Andiyan pa yung original insole na, tapos wala pang upod, oh. Ang price nya 1,285. Yan, baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na agad. Yan, size 8 sa US.
Ito naman sunod natin tong another A6. Ganda pa na ito guys oh. Good condition po. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 1 to 85 din. Good condition po. Tapos size 8 sa US. So ito sunod natin tong Nike. Ganda na ito guys oh. Solid pa na ito. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 85. Yan ba, magustuhan nyo to. Pambabae siya. Size niya size 7.5. Ito naman may nakita tayo rito. Ganda na ito, solid. LeBron James. Ganda na ito guys. Ayan, kunting linis lang to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, ang price niya 1 to 85. Minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Tapos ang size nito size 13. Yan ba, magustuhan nyo to. Pangharabas, pang basketball, goods na goods pa. Yan, ito naman sunod natin tong Skechers D-Lite. Yan oh, solid oh. Halos wala pang upot. 1 to 85. Yan, dyan pa yung original insole nya. Size 8 sa US. Ito guys oh, Skechers D-Lite. Yan, ito naman medyo may nakita tayo rito. Medyo low price lang, ano, 885, good condition po, Adidas. Pambabae siya, medyo maliit nga lang, size 6. Yan ba, gusto nyo to, 885 lang oh. Ito may nakita tayo rito, another Skechers Cosme. Yan oh, Cosme. Yan oh, okay po, halos bago pa to. Tapos 685 lang to guys oh. Solid po, 685 lang, size 7. Ito guys, may nakita tayo oh. A6 na Inutsika Tiger X Andrea Pompilio. Ayan o, collaboration siya. Andrea Pompilio X A6. Yun o, solid pa na ito. Okay pa yung ilalim nyo. Pwede siyang pang trail. Yan o, ganda ng spike nyo. Tapos ang price nya 1,885 lang. Size 8.5. Ito naman sunod natin tong Nike Waffle. Yan, ito. Kunting linis lang to guys oh. Halos wala pa siyang upod, 1 to 85. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Baka magustuhan nyo lang, puntahan nyo na. Pamorma, pwede pa to. Yan, size 9.5. Ito may nakita tayo rito guys oh. Timberland, leather siya oh. Tapos yan, kunting linis lang. Okay pa naman ilalim nyo, minimal heel drag lang siya, 1 to 85. Baka magustuhan nyo, size 9. Tapos ito may nakita tayo rito Vans na slip on. Okay pa to guys, so pangharabas, goods na goods po. 685 lang, size 6. Ito may nakita tayo itong topsider na leather shoes. Yan, Timberland ang brand niya. Okay pa to, 1 to 85 lang. Tapos size 9.5. So ito may nakita tayo rito, Jordan shoes na low cut, Jumpman. Ayan, okay pa naman yung ilalim nyo, 1,885. Size nito, check natin. Ayan, size 9.5. Ayan, magustuhan nyo lang. Okay pa, goods na goods pa. So ito may nakita tayo rito, Nike ACG. Ayan, okay pa to guys oh. Ayan oh, kunting linis lang, 1,885. Ayan, magustuhan nyo to, size 10. Ayan oh, nandiyan pa yung original insole nya. Okay pa to, goods na goods pa. Ito naman sunod natin tong Paul George. Ito guys oh, good condition pa to, size 10.5. Yan ba, magustuhan nito. Okay pa ilalim oh, 1,885 lang. Tapos ito, sunod natin tong Mizuno Thunderblade. Ito guys oh, goods na goods pa. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1 to 85. Yan, size 9.5. Ito naman may nakita tayo rito, Kyrie na low cut. Yan, ito konting linis lang to guys, so, pero okay pa, goods na goods pa. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1,885. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos ang size nito size 9. Ito, sunod natin tong A6 na pang basketball, light foam. Ayan oh, solid oh, ganda oh. Goods pa yung ilalim oh, 1,885 lang. Size nito size 11. Alright, ayan o, goods pa guys oh. Ito naman sunod natin tong Nike React. Ayan o, solid pa, ganda pa na ito guys oh. Yan, ang size nito size, check natin, size 8 sa US. Ayan o, Nike React. Yan, 1 to 85 lang. Ito
Ito naman may nakita tayo rito. Nike, solid. Di ko alam kung anong Nike to. Yan. Comment down na lang dito guys. Yan. 1 to 85. Check natin yung size niya. Size 10. Yan. Ba magustuhan nyo, puntahan nyo na agad to. Ito guys, so may nakita tayo rito. North Face na pang outdoor shoes. Okay pa. Goods na goods pa. 1,885 lang. Yan o. Ba magustuhan nyo. Solid pa guys. Size niya size 8 sa US, yan o, the North Face. Ito guys, so another the North Face na pang outdoor shoes. Ito, good condition pa to guys, oh. Kunting linis lang siya. Tapos size 10. Yan ba, magustuhan nyo to. Okay po yung ilalim, oh. 2,885. Yan ba, magustuhan nyo lang to. Tapos ito, may nakita tayo rito guys, oh. Solid din ito. Undercover Jun Takahashi. Yan oh, ganda pa na ito. Andiyan pa yung original insole nya oh. Tapos, ang size niya, size 11. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. 1,885 lang. And ito, may nakita tayo rito. Vans na low. Ito, good condition pa to, pangharabas oh. Diyan pa yung original insole niya, size 7. Goods pa oh. Ilalim, 1,285. Yan ito guys oh. Solid din na Under Armour to. Goods na goods pa oh. Tapos, wala pa siyang ganong upod. Ang price niya, 685 lang oh. Pwede pa to, size 7. Yan ba, magustuhan nyo. Yan, ito yung pares niya guys oh. Ganda oh. Solid pa, 685 lang. Tapos ito, may nakita tayo rito. Nike Zoom na LeBron James. Yan oh, okay pa to guys. So, gamsol pa siya oh. 1,885 lang oh. Goods ng goods pa. Yan, konting linis lang to. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, ang size nito, size 8 sa US. Yan ba, magustuhan nyo to. LeBron James. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan oh, solid pa na ito oh. Kunting linis lang, 1,885 lang. Tapos ito, may nakita tayo ritong Reebok Classic. Ito halos bago pa to. Tapos okay pa yung ilalim niya, 1,285. Yan ba, magustuhan nyo to. Size 8 sa US. Ito guys, so may nakita tayo rito. Napaka solid, ganda ng colorway nyo. Nike React Escape Run. Ayan no, halos bago pa to. Tapos ang price niya 1,285 lang. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods po, 1,285 lang. So ito, may nakita tayo rito. Skechers na Max Qs yun. Ganda na itong gaang oh. Kaso wala na siyang original insole. Yan oh, solid pa na ito. Size 8. Yan ba, magustuhan nyo to. Okay pa naman yung ilalim niya. Yan oh, Goodyear pa siya. 1,285. Yan ito guys oh, baka magustuhan nyo to. Yan oh, ang brand niya Bondage. Yan, California. All goods po, ganda pa na ito. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Tapos ang size nito, size 41. Tapos ang price nito guys, 1,285 lang. Yan oh, solid pa yung ilalim oh. Ito guys, so may nakita tayo rito. Maganda ng Skechers na to. Ayan, may mga bling bling ba siya. Yan ba, magustuhan nyo. So dito po. Tapos ang price niya 1,285 lang. All goods pa yung ilalim. Yan, size nito size 9. Yan. Ito guys, so Kyrie. Size nito size 11. Yan, ang price niya 2,885. Okay pa yung ilalim. Ganda oh. So ito, may nakita tayo rito. Adidas Dan Issue. Yan oh. Minimal heel drag toe drag lang siya. 1,885. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9. Tapos ito, may nakita tayo rito. Kobe na pang trail. Yan oh. Solid pa yung ilalim oh. 2,885. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nya size 9. Ganda oh, solid. Tapos may nakita tayo rito, Jordan 5 na maliit lang, size 5 sa US. Yan, okay pa yung ilalim oh, 1,285. Tapos ito, may nakita tayo rito, Jordan Zion size 9. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Ang price nya 2,885. Ito guys, so may nakita tayo rito, Nike Air Max Vapor Evo. Yan o, baka magustuhan nyo to. 2,885. Goods po, solid. Tapos ang size nito, size 8.5. Ito guys, so Reebok
Ganda na ito, ganda ng colorway nyo. Size ano to, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,285. Goods po, panalo. Ito guys, so may nakita tayo rito, Baleno. Ganda na ito, pang skateboard pwede rin. Yan, ang price niya 885 lang, size 8. Ito guys, so may nakita tayo rito, Kobe, panalo, size 9. Yan andyan pa yung original insole niya, wala pang punit, wala pa siyang sole set. Tapos goods pa yung ilalim, minimal heel drag lang siya, 2,885. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito pa, may nakita tayo dito, Converse All Star size 7. Ayan, sunflower, 1,285. Tapos ito naman sunod natin tong napakaangas na colorway, LeBron James. Yan solid pa na ito, 2,885. Yan, ba gusto nyo to, minimal heel drag lang siya. Ito pa, may nakita tayo rito, another LeBron James. Ganda pa na ito, goods pa yung ilalim, 2,885. Yan, ba magustuhan nyo lang. Size nito size 11. And ito, may nakita tayo rito, KD na low. Yan, size 10. Okay pa, goods pa guys, 2,885. Yan, magustuhan nyo lang. Yan, bilan nyo na lang ng sintas. Ito pa, may nakita tayo rito, Nike Dunk Low SB Dunk. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Tapos ang price niya 1,885. Goods po, panalo pa to. Ito, ganda rin na ito guys, Nike Air Max. Solid Nike Air Max 720. Panalo pa to, size 9. Yan ba, magustuhan nyo lang. Yan, 2,885. Ito guys, may nakita tayo rito, Abating Ape na sapatos. Ayan solid po. Tapos ang price niya 2,385. Yan okay ping ilalim. Yan ba, magustuhan nyo lang, size 8.5. Kasi ito, may nakita tayo rito, Giannis. Solid pa na ito guys. Tapos may kunting heel drag, toe drag lang siya, 2,385. Yan ba, magustuhan nyo, size 9. Kasi ito, may nakita tayo rito, Nike Air Max BC Pro. Yan ganda ng nyo, colorway nya. Nandiyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Okay pa yung ilalim, 2,385. Yan, baka magustuhan nyo to. Size nya size 9. Ito guys, may nakita tayo rito, Dan Issue 2. Goods pa to. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito, meron na rin konti, 2,885. Yan, baka magustuhan nyo lang, size 12.5. Ito guys, may nakita tayo rito, Jordan Low. Ganda ng nya guys, suede. Solid pa to, ganda Tapos wala pa siyang upod. Ang price niya 2,885. Yan, baka magustuhan nyo to, size 8.5. Yan solid suede. Ito, may nakita tayo rito, Salomon, 1,885 lang. Okay pa yung ilalim Tapos ang size niya size 7 sa US. Yan wala na nga lang siyang original insole. Yan, bilan nyo na lang. Pero okay, goods pa to. Ito guys, may nakita tayo rito, Adidas. Ganda ng colorway nyo. Tapos ang price niya 1,885 lang. Solid pa size 8. Yan, baka magustuhan nyo lang. Guys, may nakita tayo rito, Kyrie na low. Ganda ng colorway na ito. Size siya, size 10. Yan, baka magustuhan nyo. Okay pa ilalim 2,385. So ito, sunod natin to. Ganda ng colorway niya guys. Yan, Converse All Star. Solid to, halos bago. Size niya size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, 1,885 lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Ultra Boost. Yan, ito lang, may kunting gasgas lang yung midsole nya, pero goods po. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos size 7. Ang price nya 1,885. Ito naman, sunod natin tong Adidas Dan Issue 1. Ganda pa na ito guys, solid po. Tapos minimal heel drag lang siya, 2,385. Yan, size size 9. Ito naman, sunod natin tong Air Jordan Jumpman. Nandiyan pa yung original insole nyo, panalo pa to guys. Tapos minimal heel drag lang siya. Ang price 1,885. Yan, ang size nito size 10.
Tapos ito naman sunod natin to. Ang ganda na ito. Adidas Adi Prime. Tapos ang size na siya is 9.5. Ganda oh. Ganda ng colorway. 2385. Yan oh. Solid pa yung ilalim oh. Yan ba magustuhan ito guys. Puntahan nyo na. Yan. Sunod naman natin tong Nike Air Flight. Yan ito guys. Oh, good condition pa to. Tapos ang size nito size 10. Yan ba magustuhan nyo lang. Goods po, 2385. Ito naman sunod natin tong Nike Air Max 97. Ito, goods na goods po. Tapos 1885 lang. Tapos ang size niya size 7. Yan, ba magustuhan nyo to. RBQ, Nike Air Max. Ito naman sunod natin tong Converse 1 Star. Ito, ganda pa na ito. 1285 lang. Yan, ang size nito size 8. So, yan guys, so ang dami pang mga solid oh. May mga Dr. Martens sa taas kaso hindi na natin nabot. Yan, puntahan nyo na lang dito. Ayan. Hindi na natin na isa-isa lahat sa sobrang daming magaganda. Ayan oh. Ayan guys oh. Ito, solid din ito. Nike Air Max 97 oh. 1285 lang. Yan oh, magustuhan nyo. Size 7.5. Alright. Ito guys oh, ganda na ito. Diadora. Yan, 685 lang. Size 7. Ito, may nakita tayo rito. Babesta. Kaso may sole set na siya guys oh. Yan oh, minimal sole set lang naman. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Tapos 1885 lang oh. Yan ba, magustuhan nyo to. Ito, puting dikit lang. Yan oh, size 5. Yan oh, 1885. Babesta. Ito pa, another solid shoes na Palladium. Ganda pa na ito, halos bago pa oh. Tapos ang price niya 685 lang oh. Solid na ito guys oh. Size nito size 7. Yan, size 7 sa women, size 8 sa men. Yan oh. Solid oh, ganda hanggang. Ayan guys, so may nabutan tayo rito. Isang malupit na vlogger, Fernams Vlog. Ayan, shoutout. Alright. Sunod natin tong solid shoes na Adidas pang basketball. Yan oh, ganda oh, solid pa guys oh. 2385. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 12.5. Ganda pa oh, panalo. Yan, ito guys oh, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito, detachable pa siya guys oh. Yan oh, solid na ito oh. Ganda. Tapos ang size nito size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, pwede siyang tanggalin. Yan oh, solid oh. Tapos minimal heel drag lang siya. Ito wala naman, 2385. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito, sunod natin tong Puma na pang basketball. Ganda na ito guys oh. Panalo. Okay pa yung ilalim nyo. 2385. Size 9.5 sa US. Yan oh, ganda, solid pang basketball. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan Zion. Ganda ng colorway na ito. Size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo ito guys. Panalo pa, all goods pa yung ilalim. 2885. Tapos ito naman, sunod natin tong napaka-solid na Jordan shoes. So, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 8. Yan, size 8 sa US. Baka magustuhan nyo to. Solid oh, ganda. 2885. Jordan Flight Speed. Tapos sunod naman natin tong Emporio Armani. Ito guys oh, solid po. Ganda po oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Size 9. Tapos ang price na ito guys, 2885. Yan, goods po. Solid pa yung ilalim oh. Yan oh, mga details nya guys oh. Panalo. Yan, ito guys, susunod natin tong Nike Air Max oh. Solid na ito oh. Ganda, halos bago pa to. Tapos gamsol pa siya. Ang price 2885. Yan oh, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size nya, size 9.5. Okay, so solid, ganda oh. Yan, ito guys, so sunod natin tong Jordan 33. Yan oh, solid pa na ito. Low cut siya. Yan oh, goods pa na ito. Yan, may konting heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo lang. 2885. Size nito size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito guys, so sunod natin to.
Ganda na ito, Salomon. Size ano to? Size 9 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. Solid po. Minimal heel drag lang siya. Ito wala naman, 2885. Yan, baka magustuhan nyo to. Salomon. Ito naman, sunod natin itong Puma shoes. Puma Sky. Pa-basketball to guys. Oh. Solid oh. Good spring ilalim oh. 2885. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 12. Sa UK, tapos sa US size 31. Ganda oh, solid. Ito naman sunod natin tong Jordan 1 Off-White. Ganda na ito, solid pa guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 10.5. Yan, goods pa oh, solid oh. 3885. Yan, baka magustuhan nyo lang. Ito guys, so may nakita tayo rito, Nike Air Force 1 na low triple black. Ito oh, legit to guys oh. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. 1885. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 8.5. So guys, so may nakita tayo rito, MLB shoes. Ganito. Ganda na ito guys. So. Tapos nandiyan pa yung original insole niya. Okay pa yung ilalim. Oh. Minimal heel drag lang siya. 1285. LA Dodgers na MLB shoes. Size 6.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Ito, solid na J1 oh. Ganda na ito, halos bago po. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 10. Halos bago po. Tapos ang price niya 2885. Sunod natin tong Jordan 1. Ganda na ito, solid oh. Halos bago pa. Tapos ang price nito 3885. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Solid oh. Size 13. 3885. Ito guys, so solid na bands oh. Collab siya ng Mastermind. Yan. Magustuhan nyo to guys oh. Solid oh. Size 11. Yan, magustuhan nyo to. Solid, panalo. Tapos ang price nya 2885. Yan oh, solid, ganda. Okay, so may mga solid na mga bags din sila rito. Ayan, ito oh. Ganda na ito. Ayan oh. Gucci lang naman, 3885. Yan, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan, ito guys oh, mga luxury na bag. Ito, tulad na ito, Gucci na naman, 3885. Tapos ito, ganda na ito, solid oh, Louis Vuitton guys oh. Yan oh, ang price niya 3885 lang. Wow, solid. Tapos ito pa guys oh, solid na Gucci. Wow, panalo, ganda na ito. Tapos minimal heel drag to drag lang siya. Ang price 4885. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na dito agad. Yan, ang size nito size 9.5. Gucci. Ito baka may naghahanap sa inyo to guys. So, Hoka. Yan oh, size 11. Tapos okay pa yung ilalim oh, goods pa oh, 2885. Tapos ito pa, another solid na luxury shoes. Ayan oh, Chanel. Tapos 2885. Yan, size 39. Ito guys oh, sunod natin tong napaka solid na vape. Solid, ang ganda na ito guys oh. Yan oh, baka magustuhan nyo, 2885. Yan oh, okay pa yung ilalim nya. Check natin yung size. Yan, size 9.5. Yan oh, panalo, vape. Tapos may mga garments din sila rito. Ang daming pagpipilian. Ayan, mga Nike. Ito, may nakita tayo rito. Balmain Paris. Yan, 2885. Leather jacket. Yan, ang brand niya Balmain. Alright. Tapos ito pa, may Zara. Ayan o. May Lakers na. Ayan, may ganda na ito guys. Solid o. Hoodie na Jordan. Tapos Carhartt. Yan ang Carhartt 685. Yan, baka magustuhan nyo to. Dami magaganda guys oh. Puntahan nyo na. Ito may jersey. Solid oh. Tapos ang price na ito, yan, 685 lang. Ano, dami solid. Ito may Jordan pa rito. Tapos ang price na ito, yan, 685 lang. Solid, panalo. Tapos ito, may nakita tayo rito guys oh. Prada. Tapos ang price na ito, yan, 2885. Yan, baka magustuhan nito, Prada.
Yun nga mga guys, dito na natin tatapusin natin vlog update sa La Gracia de Galore Boutique. Yan yung arrival ngayong araw na to guys. Yan, punta na kayo, daming solid, daming pagpipilian. Yan, pasensya na kayo, di na natin na-flex lahat sa sobrang dami. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pagganta. Bye, see you next vlog. God bless. Peace out.